Wahyu 11, Revelation 11, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship there. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. But the court which is without the temple live out and measure it not, and the holy city shall there tread underfoot 42 months. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,200, and their scores dice, clothes, and shiked cloth. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. These are the two olive tree and the two candlesticks standing before the God of the earth. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. And if any man will hurt them, fire process out of their mouth and devour their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. These have power to shoot heaven, that it rain not in the days of their prophecy, have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plague as often as they will. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. And when they shall have finished their testimony, the beast that escaped out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. And there dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord has crucified. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat dikuburkan. And they of the people and kindreds and throats and nation shall see their dead bodies 3 days and on half, and shall not show for their dead bodies to be put in graves. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make
Mary and shall saints give one to another, because these two prophets storms them that dwell on the earth. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. And after 3 days and half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come out hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati dalam gempa bumi, dan orang-orang lain sampai sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. And the same hour was there a great earthquake, and the earth, the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000, and the 3 men were afraid, and gave glory to the God of heaven. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. The second woe is past, and behold, the third will come quickly. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah saja sampai selama-lamanya. And the 7 angels sound, and there were great voice in heaven, saying, The kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their face and worship God, sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, saying, We give the thanks, O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken to thee the great power and has reigned. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, dan orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. And the nation were angry, and their word is come, and the time of the deed that they shall be judged, and that thou shalt give reward unto thy servant the prophet, and to the saints and them that fear thy name, small and great, and shalt destroy them which destroy the earth. Maka terbuka bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. And there were lightnings and voice and thundering and earthquake and great hail.